दोस्तों ये छोटा सा वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जी मैं इस वक्त खड़ा हूँ असम्बली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है। खुद भिखारी होगा, हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी भिखारी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सारे दोस्त भाई बहनें? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। कल परसों से एक वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ और बड़ा वावेला मचा हुआ है कि जी शायद आप में से भी काफ़ी दोस्तों ने वो देखी होगी वीडियो। शहबाज शरीफ गए हैं मदीना पाक को, मस्जिद नबवी में, और वहाँ काफ़ी सारा एक ग्रोह जो है उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है और चोर चोर की आवाज़ें लग रही हैं। और उसके बाद फिर आगे जाके वो तो वहाँ सीन ख़त्म हो गया। उसके बाद काफ़ी सारे दोस्त जो पता नहीं अब उनकी पार्टी के हैं या उनके हक़ में वीडियो बना रहे हैं कि जी मस्जिद का तक़द्दुस जो है वो पामाल हो गया है। अगर मस्जिद की बात की जाए, मस्जिद की हद तक तो ठीक है। अगर आप उस बंदे को देखें जिसके पीछे ये सारा आवाज़ें लग रही थी और ये सब कुछ हो रहा था, तो फिर मेरे ख़्याल में इतना गलत भी नहीं हुआ है। बंदे को देखें ना तो फिर बिल्कुल भी गलत नहीं है, मस्जिद को देखें तो मेरे हिसाब में बिल्कुल गलत है। मस्जिद के अंदर ये सब नहीं करना चाहिए था। लीडर है चाहे कोई भी है, सियासी इख्तलाफात जो हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मस्जिद के अंदर इस तरह की जो वावेला है वो नहीं मचाना चाहिए। मस्जिद के अंदर मेरे ख़्याल में सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं ना शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं उनके हक़ में ये वीडियो बना रहा हूँ, ना मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हूँ। किसी भी सियासी पार्टी के मैं ना हक़ में वीडियो बना रहा हूँ, ना मैं सपोर्ट में बना रहा हूँ। मैं काफ़ी अर्सा सऊदी अरब में रहा हूँ, वहाँ पे सऊदी लोग होते हैं तो वो क्या सोचेंगे कि यार पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं। आप उन्होंने बाहर भी तो आना था, आप बाहर निकल के इस तरह थोड़ा बहुत शोर-शराबा अगर करना भी था तो आप कर लेते। मस्जिद के अंदर शायद कहीं न कहीं ये चीज़ गलत हुई है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा है। तो बाकी अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो आवाम की उमंगों पर इससे पहले भी पूरा उतरते और इस तरह की हरकतें वो ना करते, तो शायद लोग आज उनको जो है इस तरह ना कह रहे होते। ठीक है जी, अब इमरान खान भी बाहर जाता है, लोग उसको तो चोर-चोर नहीं कहते। आप लोगों की कोई ना कोई तो कमी-बेशी है जो आप लोगों को चोर-चोर की आवाज़ें हर तरफ से सुनना पड़ रही हैं। एक वो मौलाना फजल रहमान है, उसकी जब भी आवाज़ आती है, कहीं भी उसका नाम लिया जाता है तो डीज़ल डीज़ल की आवाज़ें चारों तरफ से आती हैं। भाई कहीं न कहीं तो आप लोगों की कोई मिस्टेक है ना, गलतियाँ हैं, तो आप लोगों को लोग इस तरह कहते हैं। तो बाकी हम सियासी लोग नहीं हैं भाई, हमारा तो एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल है, व्लॉगिंग करते हैं। बस अपनी एक राय दे रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एज़ ए पाकिस्तानी हमें अच्छा मैसेज देना चाहिए, ख़ास करके जब आप मुल्क से बाहर होते हैं तो फिर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपसे मुंसलिक कर दी जाती हैं। जब आप सऊदी अरब में होते हैं तो सऊदी अरब के अंदर सीन ये है कि अगर एक बंदा गलत काम कर दे तो सऊदी लोग पता है दूसरे पाकिस्तानी को भी देख के कहते हैं, "अना मालूम कुल्लु पाकिस्तानी सेम सेम, अना मालूम कुल्लु सेम सेम।" यानी वो एक से गलती होती है तो वो सबको कहते हैं, जो भी फिर उनके आगे मुँह के आगे आता है ना तो दोहरा के कहते हैं कि सब तुम एक जैसे हो। गलती एक से होती है। वो सबको एक उस एक गलती के साथ मुंसलिक करके फिर जो है वो हमारा मेयार जो है कहीं न कहीं उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये उनका एक माइंड ऑफ सेट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। गलती एक करता है तो वो सारे भी एक जैसे नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा कि सारे ही फिर वो ऐसा सारे ही सब ऐसा करते हैं, सब ऐसा नहीं करते। वैसे भी जब आप मुल्क से बाहर होते हैं तो मेरे ख़्याल में आप अपने मुल्क को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। आप अपने मुल्क की जो है ना अच्छाई या बुराई अपने ज़रिए वहाँ पे वो कर रहे होते हैं। जो भी आप अमल कर रहे हैं उसके ज़रिए आपका किरदार और आपके मुल्क का वो सारा मैसेज वहाँ पे जा रहा होता है कि पाकिस्तानी बंदा है, गलती करता है तो भी नाम पाकिस्तान का आएगा। आपका नाम वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। हमारी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो हमारा लिबास होता है। ये शलवार कमीज़ है ना, शलवार कमीज़ जिसने पहनी होती है तो वो आँखें बंद करके उनको नाम की पूछने की ज़रूरत नहीं, मुल्क पूछने की ज़रूरत नहीं, उनको पता है कि बंदा पाकिस्तानी है। क्योंकि सारे पाकिस्तानी जो है ये ड्रेस हमारा अमूमन ज़्यादातर यही होता है, शलवार कमीज़, ठीक है? तो इसकी वजह से उनको नाम पूछने की भी ज़रूरत नहीं, मुल्क पूछने की भी ज़रूरत नहीं। दूर से बुलाते हैं, "हाला पाकिस्तानी, कैफ़ुल हाल? पाकिस्तानी क्या हाल है, ठीक हो?" तो जब कोई उल्टा-सीधा काम हो जाता है तो फिर वो उसी हिसाब से लक़ब-अलक़ाब हमें लगा के फिर बुलाते हैं। जो पाकिस्तानी भाई हमारे सऊदी अरब में रहते हैं, कोई अगर वीडियो देख रहा है तो उनको इस चीज़ का अच्छी तरह पता होगा। मैं खुद बड़ा अरसा 16 साल में रहा हूँ, अभी फिर जाने वाला हूँ मैं ईद के बाद। मैं बिल्कुल भी उनके हक़ में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं उनकी पार्टी का बंदा भी नहीं हूँ। लेकिन मस्जिद के अंदर जो हुआ वो शायद कहीं न कहीं गलत हुआ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ये सब कुछ मस्जिद से वो बाहर आते तो आप कर लेते, नारेबाज़ी करते, जो मर्ज़ी करते।
تو مسجد کی حد تک تو بہت غلط ہوا ہے، لیکن اگر اس بندے کو دیکھا جائے تو پھر میں کہتا ہوں کہ بڑا صحیح ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ملک ساتھ کیا ہوا ہے نا، وہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ باہر ہیں، ان کی شادیاں باہر ہوتی ہیں، ان کا بینک بیلنس باہر ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے فلیٹس باہر ہیں، وہ آتے ہیں صرف پاکستان میں حکمرانی کرنے پاکستانی عوام کے اوپر، اور یہ چیز پاکستانی عوام کو بالکل بھی آگے بھی 10 سالوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ لوگ پاکستان میں کیوں رہ رہے ہیں اور کس وجہ سے آتے ہیں۔ وہ آتے ہیں صرف یہاں پر حکومت کرنے، حکمرانی کرنے، ٹھیک ہے۔ اب نواز شریف نے حکومت کی، 4-5 سال حکومت کی، اب وہ کہاں ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کتنے لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے؟ آپ کی خاطر ہی ان کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن بس یہ دنیا ہے، 4 دنوں کا میلہ ہے، شہباز شریف بھی میلہ لوٹ لے، نواز شریف بھی لوٹ لیں، آگے جا کے حساب بہت مشکل ہے۔ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے نا، اتنا بڑا حساب دینا پڑتا ہے مرنے کے بعد۔ تو یہ دونوں بھائی شہباز شریف نواز شریف خود سوچ لیں کہ حساب دے لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں دنیا میں تو کسی ایک آدمی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے تو بندہ حساب نہیں دے سکتا، عدالتوں میں عدالت کی صورت میں دینا پڑے تب بھی نہیں بندہ دے سکتا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے، کسی کا اونچ نیچ ہو جائے، تو یہ تو پورے ملک کے جو ہیں وہ جواب دہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک بندے کے جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک کے اوپر جو ہے سربراہ بنا کے حکومت قائم کی، ان کی ملک کے اوپر ان کی حکومت قائم کی، تو یہ جا کے جب ناانصافی کریں گے تو کیا اوپر جا کے اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے، جواب دیں گے؟ اور کتنے دن یہ اور مزید چلے گا ان کا کام؟ یہاں پہ کوئی نہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہوگا تو پھر اسی طرح اللہ اکبر، اور پھر آر پار کام۔ تو کوشش کریں کہ دنیا میں جو ہے اپنا اچھا وقت گزاریں، انسان بن کے رہیں، اور آپ کو اس طرح کی آوازیں، اس طرح کی بولیاں جو ہیں وہ نہ سننی پڑیں بعد میں۔ چند سڑکیں بنانے سے، ہسپتال بنانے سے اور یہ وہ کرنے سے تو انسان جو ہے وہ وقتی طور پر عوام کے دلوں پر حکومت کر لیتا ہے، ان کا وہ بہت بڑا سربراہ بن جاتا ہے، لیکن جو اندرون خانہ اپنی جیب کے اندر جو کچھ وہ ڈال رہے ہوتے ہیں نا، اس کام کے عوض یاد رکھیے کرپشن شروع ہوتی ہی ہے ترقیاتی کاموں سے۔ اگر ترقیاتی کام ملک کے اندر نہیں ہوں گے تو یہ پیسہ کس طریقے سے کھائیں گے؟ سڑک بننی ہے تو بس بجٹ وہ شروع ہو جائے گا ان کا پیسے کا کام، تو اسی میں سے وہ کھائیں گے نا۔ جب کوئی ترقیاتی کام ہونا ہی نہیں، عمران خان کی حکومت گزری ہے تو ترقیاتی کام تو کتنے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ صحت کارڈ بنا ہے جو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، آپ کو آئندہ لائف میں بھی وہ چیز کام دے گی۔ اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی مین بڑا ترقیاتی کام عمران خان نے نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے تو کرپشن بھی نہیں ہوئی ہے ملک کے اندر، مجھے تو اس چیز کا علم ہے، باقی زیادہ باتیں تو میں جانتا نہیں ہوں کیونکہ میرا کوئی سیاست سے اتنا بڑا تعلق نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کے دور میں، نواز شریف شہباز شریف کے دور میں ترقیاتی کام زیادہ ہوئے ہیں، ترقیاتی کام زیادہ ہوئے ہیں تو کھانے پینے کا کام بھی ساتھ میں زیادہ ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب پیسے کا لین دین شروع ہوتا ہے نا، آگے ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں جاتا ہے، ٹھیکے ہوتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، بلڈنگیں بنتی ہیں، پلازے بنتے ہیں، تو پھر وہاں سے ہی کھانا پینا بھی شروع ہوتا ہے۔ جب کام ہی نہیں ہوں گے، بجٹ جو پیسہ آگے جائے گا ہی نہیں تو کھائے گا کوئی کس طریقے سے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر کسی بھائی دوست کو میری بات بری لگی ہو تو معذرت، دعا میں یاد رکھیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔